Yan po, may nag-request lamang po sa akin kung paano ko raw ginawa yung aking ginawang pulutan noon. Yan po, tripa po yan, tuwalya ng baka, sibuyas, limone, paminta, asin, luya, sibuyas, at sili po. Okay po, yan. Gagayatin po natin yan maliliit. Yan po, gayat na yan. Gayat na po lahat yan. O, ito. Yan. Yan, lagay po natin yung ingredients niya yan. Saka po yung asin, paminta yun. At limone po. Yan po, lagyan po din natin yan ng toyo. Yan. Tapos halo lang po yung ganyan. Yan. At yan naman po, haluin natin yan ganyan. Salamat pala kay Bossing. Bossing, hindi na kita isa-shoutout ha. Baka bawal yon, kaya yan. Mapapanood mo ulit naman yan. Yan, ganyan o. Halo lang yan, okay na yan. Okay. Okay, thank you for watching. Ano po, okay na.